Marvin, kumusta na ako? Sige! Babadan mo na! Diretso mo na ulo! Marvin! Fake! Tapos diretso 45. Tapos ka mo. 1 minute lang yan. Sige! Sali na 45! Sige! Wala na 45! Hindi na sunod. Cut, santo! Wala ka mo, wala. Dalo lang. O, diretso! Diretso na! Oh. Dali na! Diretso! Sige na! Ay, go! Yan! Sige na! Diretso! Pala! Sige! Yeah! Sige! Palap! Stepping 45! Doon tayo sa reacts, Kika. Let's go! Go! Go, Viktoria, Angela! Dalo! Pag nabukasan ka, lampas na yun. Marvin! Yan! Palap! Marvin! Fighting stance! Lapit! Yeah! Oh. Diretso! Hindi ka magpa-fake sa iya! Diretso! Marvin, diretso na! Yes. Marvin! Sali yun! Dili na mag-bat! Wala! Oh! Yan! Palap! Wala na aking follow-up. Palap, Viktoria, Angela. Kulang mo sa palap. Marvin! Sige na! May palap, Sali yun. maka-score. Mamatigay. Maka-score ka mo. May Hindi ka palap ka mo. mag-bat! Fighting stance! Bounce lang! O, pumitik palap. Maka-score ka mo doon. Iyan ang namin yung distansya. Oh. Go! Go! Pasok! Palap! Baliktad ang naging. Sige na! Dili! Palap! Palap! Marv! Sige! Oh! Ha! Palap! Yan! Ito! Go! Victoria ka na! Go! Go! Dali! Paano? Matumakan ka! Sige! Palap! 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 Okay, prepare na yung bata. Team. Prepare na ako. Nakalili na? Punch kick, Marvin! Hindi na mapilit, Kim. Iba na lang ni Jill. Ayun ako, kay Jill pa. 30 seconds.